Bafulabe jabarani kanubaw an bɛ foli ani tɔni an b'o kɛ aw bɛɛ da lajɛlen aw bisimila Big Info ale bɔlɔlɔ siraw sanfɛ Bafulabe kunnafoni la k'i ka sɔrɔ yɔrɔ bi ye dimanche ye n'o bɛnna février kalo tile 20 san 2022 an b'a fɔ ye k'aw danse. Bafulabe seleginan kunnafoniw sanan ka daminɛ an bɛ foli kɛ an jukɔrɔmadonnubaw ye engrais bio Fertinova Arabfamadi Jango ale n'a ka cɛdenw a sanga ale ni waati a camion fa santa a bɛ sɔrɔ ale fɛ yen. Sɛnɛkɛla ni sɛnɛfɛn dunba fo ka taa Jakoba ma aw kun bɛ fɛn min ɲini diɲɛ na bi o sɔrɔla ka sɔrɔ bonya ka dugukolo kɛnɛma to ka dunbaw kɛnɛma to a sabu ye mun ye éléphant vert sama ɲuguji Segu nɔgɔ dilayɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka produit Fertinova ani Organova. Faleme Alphaba ale n'a ka cɛdenw Bolimafɛn b'i bolo ta bannen ye fiki wasado taji lakika la yasa i ka moteur ka si sɔrɔ maɲinakaw ka taa se tintila sira bolibaw ma a y'aw wasado Faleme Sar ka tajiw la awɔ Faleme Sar ka taji ta sun kɔrɔ yen de y'a sun ye sabula ka taji fɛsɛfɛsɛ ka di aw ma gasoil ni essence dɔgɔdɔgɔni sani ani bakurunba sani bolimafɛn sen 2 sen 3 fa sen 10 ani kɔ Faleme Sar ka station na n'aw sera yen nɔ carburant lakika bi di aw ma nimisiwasa kɔnɔna na Bafulabe mara la u ye station 2 dayɛlɛ aw ye station fɔlɔ filɛ nin Maïna Sescom kɛrɛfɛ Jalolata sira la station filanan filɛ nin Tintila maternité kɛrɛfɛ n'i ye Kayi sira ta diɲɛma don o don ka baara daminɛ aw ye 6h30 fo sufɛ 22h30 a bɛ se ka weleli kɛ 74 46 52 44 walima 69 46 05 15 Faleme Sar ka station nimisi wasa hakililatigɛ qualité ko la a y'aw wasa don ni station na a ka taji ta yen nɔ san kalo 12 kɔnɔ a ka bolimafɛn bɛ kɛ aw sagoya la taji ko la a y'a ta sun kɔrɔ sabula Faleme Sar yen de taji lakika bi aw ka bolo kan nimisi wasa kɔnɔna na. Bafulabe seleginan kunnafoniw an b'a daminɛ ni Maïna ye Maïna an ye wulikajɔ dɔ kɛ ka se ka taa se Maïna dɔgɔtɔrɔso ale ɲɛmaba ma n'o ye Maïna Sescom ye ma dɔ ko baara kuraw kɔni ale bɛn'olu boloda ni Maïnakaw bɛɛ lajɛlen ka duwawu ye ni Ala nagara sɔnna ma o baara kura ninnu olu bɛ tali kɛ kɛnɛya ale hokumu kɔnɔna na cogoya min na lafiya ale yɛrɛ bɛ se ka na Maïnakaw kan cogo min na minnu bɛ ka taa Sescom kɔnɔna na sabula fɛn caman de bɛ yen min bɛ ka Maïna Sescom min b'a jɛ walasa an kɛmɛ ka se docteur ma ale ye min sɔrɔ k'a fɔ an ye an ka jɛko lamɛn. Effectivement i y'a fɔ cogo min na an b'a fɛ ka an ka baara taabolo ka élan dɔw d'a ma ka yɛlɛma dɔw don a la o yɛlɛma dɔ ye jumɛn ye an b'a fɛ ni san in 2022 ni Ala ka diɲɛ ye o kɔnɔna na an b'a fɛ ka laboratoire dayɛlɛ an fɛ yan nɔ Maïna dɔgɔtɔrɔso la pour que population bɛ se ka lafiya cogo min na jolita ko ninnu na ani an b'a fɛ ka unité d'échographie générale et spécialisée fɛnɛ dayɛlɛ Maïna dɔgɔtɔrɔso la yan donc o bɛ hakilina kelen ye pour que mɔgɔw fɛnɛ bɛ se ka lafiya cogo min na éco la an ka diagnostic ka se ka nɔgɔya an bolo population fɛnɛ ka se ka satisfaction sɔrɔ kɛnɛyako la donc ni yɛlɛma fila ɲɛtaga la an b'a fɛ k'o de to dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ n'i ye mago jɔra éco la n'i y'a di mɔgɔ ma a tigi bɛ se ka wagati jan kɛ voire souvent tile yɛrɛ bɛ ban k'a sɔrɔ a ma na résultat d'i ma ou bien kuma dɔ la yɛrɛ o b'a f'i ɲɛna ko ko éco kɛla yɛrɛ ko yɛrɛ tɛ Bafulabe yɛrɛ k'u bɛɛ voyagelen don donc an ye nin gɛlɛya ninnu de jateminɛ an ko sisan min don walasa population bɛ se ka lafiya an fɛnɛ ka baara bɛ se ka ɲɛ an bolo cogoya min na donc il faut que an ka éco kɛyɔrɔ yɛrɛ dayɛlɛ an yɛrɛ fɛ yan Maïna dɔgɔtɔrɔso la donc jolita fɛnɛ o y'o kelen ye kuma dɔ la i bɛ se ka jolita fɛnɛ n'i y'a di fo ka taa kɛ Bafulabe ka sɔrɔ ka se ka na résultat d'e ma a bɛ wagati jan ta surtout minnu yɛrɛ bɔ wula kɔnɔna na i b'a sɔrɔ u ka tile journée bɛɛ bɛ taa dɔw yɛrɛ tɛ se ka taa u bɛ si ni dugu jɛra u sɔrɔ ka taa donc o gɛlɛya minnu n'an ye olu ye donc o de fɛnɛ y'an bila an ka fɔ k'an bɛ unité de laboratoire fɛnɛ dayɛlɛ walasa ka lafiya nanti population kan en matière de santé. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ taa Bafulabe yɛrɛmara kafo ale kɔnɔna na dɔgɔkun i n'a fɔ aw b'a dɔn cogo min na Fili Jalo kaso lamɛn la ale bɛ kuma barani ta ka yala kunnafoniw fɛn fɛn bɛ kɛ Bafulabe yɛrɛmara kafo la ka se k'u fara ɲɔgɔn kan ni ka se k'a di an ma bakurubaya la an ka jɛ k'a lamɛn. Bafulabe yɛrɛmara kafo kɔnɔna la fɛn min ye sira baara dɔw ye o baaraw daminɛna Sekɔtɔ n'o ale ye Bafulabe yɛrɛmara kafo dugu laban ye ani Kɔntala ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw daminɛna a bɛ waati jan bɔ baara ninnu sɔnni a bɛ kolomakari an ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin ka taa Bafulabe yɛrɛmara kafo ɲɛma ka danganforo la n'o ye Sɛgina Sisogo Sɛgijan ale b'a ɲɛfɔ ɲɛna baara ninnu daminɛna cogo di a hakilina bɔra yɔrɔ jumɛn ani jɔnni bɛ ka musakaw bɔ Sɛgina Sisogo b'o ɲɛfɔ ɲɛna. Bon sirala min bolo daminɛna ka bɔ Bafulabe commune na ka taa Kɔntala commune na a hakilinata bɔra Tematugaw la mais u ye baara daminɛ ka dɔ kɛ o ma fɛn f'an ye mais un jour Kiani ye wele ka fɔ k'u bɛ ka sira dɔ dilan ka kɔ kɔnɔntɔ dilan pour que mobili se ka yɛlɛ
Masa sira ka di mɔgɔ caman ya ka surun mais sira maɲi mobili se ka yira a la wotoro se ka yira a la donc u ye baara daminɛ baara yɛrɛ une semaine ou 2 semaines ɲɔgɔnna kɛ an tun t'a kalama c'est après que u y'an wele k'a ɲɛfɔ an ye ko n'a sɔrɔ an bɛ se k'u dɛmɛ ni juru ye parce que travail physique de don a man gɛlɛn k'a fɔ olu ka pousser u bɛ juru siri kuru la de bɛɛ bɛ jɛ k'a sara denmisɛnnin cɛ ni muso a bɛɛ ye denmisɛnnin ye pour que k'u bɔ sira la ka sira in bɛɛ dégager alors donc quand même bi na kuru in mobili bɛ yɛlɛ a la très facilement mobili i kɛra 4x4 i kɛra camion i bɛ se ka yɛlɛ sirada in na kɔ kɔnɔntɔn bɛɛ b'a dɔn difficulté min b'a la pour que ka se contrat dugu dɔw bɛ yen olu na n'u nɔfɛ k'u ka sira in dilan ko ka i ɲɔgɔn fɛ ka se fo contrat dugu dɔw la o y'a baara yɛrɛ banni bila retard la dɔɔni mais a tɛ mɛn kosɛbɛ baara in kunbɛ cɛ fo contrat dugu dɔw la o initiative u yɛrɛ de la initiative citoyenne de don dugu mɔgɔw de jeunesse de farali ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'an ka nin fɛn in dilan pour que mɔgɔw bɛ se ka tɛmɛ a fɛ facilement cogo min an b'a ɲini bɛɛ fɛ ka ɲɔgɔnna hakilata ɲuman ta parce que commune dilanni a bɛ bɛɛ de bolo parce que an yɛrɛ y'an ka n'a fɔra ko ka fanga so da an yɛrɛ ma an ka yɛrɛ ka ɲi ka jɔyɔrɔ dɔw la an yɛrɛ ye olu initiative de ta ka tema tusu ka yɛlɛn kulu la k'a dilan ka taa kɔnte la denmisɛnninw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan o ye baara ɲumanba de ye o y'anw bolo n'o initiative cayara dugu an ka commune kɔnɔ ka ca bolo caman kɛ baara caman bolo la ka baara ninnu na sabati peut-être que hali ni an ma fɛn kɛ hali ka taa an jɔ yen ka taa mɔgɔw fo o bɛɛ an ka rôle dɔ ye ni ala fana ye nɔgɔya kɛ a ka fɔ an informera à temps mais n'i ye ko balalen n'a nana ko ni sa bɔra ka bere min sɔrɔ o bɛ o bere de da mais a ka d'an ye ni baara bɛ ban yɔrɔ min don min bɛtilakaw ka i kɛnɛ kan o kɔntela ye yɔrɔ in sɛnɛ bɛ kɛ yɔrɔ min ɲɔ bɛ sɔrɔ yen kosɛbɛ c'est le grenier même du sac de Bafulabe ni sira bɔra ani kɔntelakaw cɛ a nɔgɔya bɛ se Bafulabe commune ma a bɛ se Mayina ma fɛn o fɛn bɛ yen an fɛ kulu in kɔfɛ yan a bɛ a da ka da an bɛɛ la donc o initiative y'an ka ɲɛ ka encourager prochainement hali n'a fɔra ko ka entretien kɛ an jɔyɔrɔ a bɛ n'a ye ko in na. Big info bɔlɔlɔ sira kan ni Bafulabe yɛrɛmara kafo ɲɛma ka dangan fɔlɔ ye Sekina Seko Sekjan. Big info bɔlɔlɔ sira kan dimanche o dimanche an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc kibaru kɛnɛ kunnafoni min kɛnɛ kan Bafulabe cercle kɔnɔ an b'o kɛnɛ kan ka da kan Bafulabe centre de formation dɔ jɔli baaraw an bɛ don min na i b'a fɔ bi i n'a fɔ o baara bɛ na ka kolomakari yɔrɔ min n'a tun bɛ fɔ ko cantine scolaire an bɛ don min na i b'a fɔ bi centre o yɛlɛmana ka kɛ centre de formation dɔ ye centre de formation ye mun ye a bɛ se ka nafa jumɛn kɛ cercle ye Sekina Sisoko b'o ɲɛfɔ ɲɛna. Bon centre de formation y'a dɔn Bafulabe village ani Lequin o ye français o ye tɛgɛ dima ɲɔgɔn dɔ kɛ a mɛnna depuis Aliou Amblon bɛ yen n'o tun y'an yɛrɛ ka jamana den dɔ ye a était ministre des affaires étrangères donc a y'o jɛli bolo di Bafulabe ani Lequin ma k'i bolo di ɲɔgɔn ma taa fɔ san 30 dɔ la sisan fo san 35 bon o tun ye centre jɔ denmisɛnninw min bɛna kalan kɛ Bafulabe loge yɔrɔ min n'an b'a fɔ ko cantine scolaire dayɔrɔ tun bɛ o tun bɛ dumuni fana kɛ Bafulabe commune y'a ta saba fo naani de bɛ yan an ka denmisɛnninw tɛ baara sɔrɔ nka n'i taara baara ɲini u b'a fɔ ko a compétence t'i la i ma forme a diplôme t'i bolo an bɛɛ sɔnna k'a fɔ ko centre de formation in ka jɔ non centre de formation in hakilina ta nana tan Bafulabe ani Lequin bɛ fana association dɔ b'a fɔ ko an ka taa donc olu de bɛ ka baara in démarche kɛ ani Liane coopération parce que sisan yɛlɛma fana donna français la financement ko la donc i ni mɔgɔw bolo diri ɲɔgɔn cogo cogo jɛkulu sigi n'a bɛ fɔ ma ko Liane coopération donc financement bɛ tɛmɛ Liane coopération fɛ pour que ka na baara in kɛ a n'an ka lasigidenw an ka sorciteur min bɛ yen n'a diaspora a b'o fɔ ma ko FABA c'est la fédération des associations du cercle de Bafulabe en France olu fana ye jɔyɔrɔba kɛ centre in joli la centre in ye classe 6 de ye formation de bɛ na k'a kɔnɔ formation in kɔrɔ ye min ye i bɛ baara bolo dɔ de kalan k'o dɔn i bɛ dɔnni min ye i bɛ se ka min fana k'i bɛ se ka ta ka bila ka attestation d'i ma pour que baara in kɛ mais comme centre de formation min a bɛ diplôme di mɔgɔw ma a baara tɛna dan Bafulabe dama ma a Bafulabe commune dama ma ou bien cercle ma mais comme o bɛ fɛn ka compétent conseil régional ka compétence de kɔnɔ les centres de formation professionnelle olu yɛrɛ bɛ sen bɛna don a la a ti mɛn parce que an bɛ taa ɲɛf'u ye pour que centre de formation in ka kɛ fɛn ye Mali k'a dɔn ka mɔgɔw bila ka na formation na comme entreprise fana bɛ se ka u denw bila u ka baarakɛlaw bɛna former centre in na pour ka performance sɔrɔ donc centre in jɔkun hakilinata kɛra o de ye. Tematosu ale bɛ Bafulabe mara la Sekoto kɛrɛfɛ ale ye dugu ye a yɛrɛ ye an bɛ waati min na ko sisan Tematosu denmisɛnw de bɔra ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye ka se ka kɔ kɔnɔntɔn k'ale sira in dilan ka yɛlɛ ka taa kɔnte la o baara ɲuman min kɛra sa hali n'a y'a sɔrɔ bibi na u bɛ sira in kɔni kan ma dɔ u kɔni bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye dɔgɔkun in kɔnɔna na baaraw u taabolo bɛ cogo jumɛn baaraw gɛlɛya jumɛn de b'u bolo a kan wa n'i ye jateminɛ kɛ sa i bɛna ye k'a fɔ ko nin denmisɛnninw u cɛsirilen don cogoya
cogoya min na baara ale bɛ se ka kɛ ka ɲɛ an ka jɛ k'u lamɛn u ka denmisɛn ɲɛmɔgɔ n'o de ye Kiya Kanute an ka jɛ k'ale lamɛn. Le Tematasu kɛra dugu ye 2019 bon k'a yɛrɛ sɔrɔ ka kɛ dugu ye bon an kɛlen ma dugu ye an y'a jateminɛ i kɛra dugu ye fo k'i ka i place ta an place ye mun ye an ɲɛna ka sɛnɛsi fara ɲɔgɔn kan ka bureau sigi ko sɛnɛsi de Tematasu bureau sigilema donc an ye jate bɔ bureau sigi kun ye mun ye baara pour que ka Tematasu développer bon développement tɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ si la ni sira tɛ bon ni sira y'i jɛ ka développement a ma nɔgɔn donc o kosɔn an sɛnɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'i ye ko kɔnɔntɔn sira donc ka bɔ Tematasu ka taga Tangonbɛlɛ bon an kɔni an ye kɛ sira in kan Tematasu Dapaga Munareba Tangonbɛlɛ ka bori a dugu a n'a dugu bɛɛ n'a lamini an kɔni kɛ sira in kan bi alhamdulillah an tɛmɛna Dapaga la an bɛ Dapaga ni Tangonbɛlɛ cɛ mais mobile kɔni bɛ kan ka yɛlɛ camion bɛ kan ka taga bon an bɛ ba n'an ye baara bila don o don camion bɛɛ la an ka sira kan voilà o de dɔn bon n'o tɛmɛna bon ni sira y'i jɛ fɛn bɛɛ y'i jɛ donc an y'o de jateminɛ ka bɔ ka baara kɛ pour que ni an ɲɛ sira sɔrɔ n'a fɔra ko mobile bɛ bɔ Gundara a ba fila bɛɛ o de ka ɲi parce que n'o kɛra dɔrɔn o b'an ka dugu développer quoi voilà an ka laɲini ye o de ye pour que k'an ka dugu développer parce que ni sira tɛ mɔgɔw bɛ bɔ ka taga danw fɛ dɛ n'a fɔra ko mɔgɔ min mako tɛ Tematasu la i tɛ se ka taga dɛ mais ni nani mako bɛ donc compter la i bɛ se ka taa sira in fɛ e kɔni i tɛ se ka tɛmɛ ni ma Tematasu ye o de y'an ka baara in pour que développement ka na. An ma sefa ni ka taa Lagafiya ale dugu ye dugu min ani Bafulabe cɛ kilo 12 bɔɲɔgɔnko ye ale bɛ Bafulabe yɛrɛmara ka fɔ ale kɔnɔna na ko jiko gɛlɛya kɔni o de bɛ olu kan an bɛ waati min na ko sisan Lagafiyakaw degunnen don dɛ sabula a muso olu u tɛgɛ dali ji kan kabako don bɛganw yɛrɛ fɛnɛ tɛ ka ji sɔrɔ i n'a fɔ Daramɛtu ta ɲɔgɔn na Banba Kanute ale denmisɛnw ka ɲɛmaa ye an ka jɛ k'ale lamɛn. Problème dɔ de bɛ Lagafiya bi a kɛlen don k'an dépasser an yɛrɛ t'a dɔn an bɛna kɛ cogo min jiko gɛlɛya yɛrɛ de bɛ Lagafiya bi fo ka se a dan yɛrɛ la parce que pompe bɛ yen kɔlɔn bɛ yen kɔlɔn in senna depuis 1992 kɔlɔn in mètre a bɛ taa fo 35 mètres la donc pompe yɛrɛ kɔni o tiɲɛna yɛrɛ de pompe ko presque n'i y'a dilan bi 3 ou 4 jours a bɛ tiɲɛ n'i y'a dilan bi 3 ou 4 jours a bɛ tiɲɛ donc musow bɛ ji bɔ kɔlɔn de la kɔlɔn in fana i b'a ye janvier février bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ i b'a ye kɔlɔn in bɛ ja donc o problème de b'an da la musow pour que u ka ji sɔrɔ u b'a kɛ turu de parce que juru de bɛ kɛ ka kɔlɔn in sama à peu près 35 mètres donc u bɛ solider dɔw bɛ taa depuis 4h30 ka taa tour la ni dɔw ye session kelen fa dɔw fana bɛ juru minɛ ka sɔn dɔw ye fa donc a ko ninnu bɛ ka kɛ tan o de gɛlɛya kɔni b'an kan Lagafiya bi fo ka dama tɛmɛ an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min an bɛ dɛmɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ n'i bɛ se k'an dɛmɛ cogoya min na an bɛ dɛmɛ ɲini mɔgɔ ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ donc pour que an ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ sinon bi kɔni a gɛlɛya b'an kan an t'a dɔn an bɛna kɛ cogo min an bɛ dɛmɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ donc mɔgɔ n'i bɛ big info lamɛn ani mɔgɔ n'i bɛ internet kan yɔrɔ o yɔrɔ n'i sera k'an ka nin partager donc pour que an ka se ka dɛmɛ sɔrɔ ka jiko gɛlɛya b'an kan vraiment a bɛ diya an ye kosɛbɛ. An bɛ taa Bafin kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamafɛlɛkaw fɛ yen ko sugu kɔni kibaruya kata bananen don an bɛ waati min na ko sisan minɛnw tɛ se ka san fɛnw gɛlɛyalen don ko nin bɔlen bɛ mun de fɛ gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen min bɛ tali kɛ kalanko kan Modibo Sisoko ale radio baarakɛla ye école karamɔgɔ don Bajɔkɛ directeur an ka jɛ k'a lamɛn. Voilà terrain daga gɛlɛman tali ya parce que moyen Bafula daga no ka tɛwal manan tali ka je ne sais pas pourquoi voilà ni o bɛ terrain sambi ka bɔ do voilà donc ka bɔ aywa fini kani balo da gɛlɛyara ni sɛbɛnnin kɔnɔ mais balo min yɛrɛ ni i bɛ sama don a nɔfɛ ni t'a sɔrɔ o ye fini de sɔrɔ bibi na hali ni ka wari b'i kun i tɛ fini sɔrɔ fini sɔrɔli o y'a poti bɔ bitura kɛ bi wɔɔrɔ ka sisan bi seegin yɔrɔ dɔ kɛmɛ yɛrɛ tɛ yen n'o bɔra yen k'a fɔ manantali gɛlɛya tun bɛ kalanko la surtout ne ye premier cycle min dayɛlɛ premier cycle 3 avec 3 classes depuis 2011 sisan gɛlɛya bɛ parce que denmisɛnw bɛ double vocation la première année deuxième année troisième année bɛna sɔgɔmada fɛ quatrième année cinquième année sixième année wulada fɛ donc ala ni mairie ka baara ka cɛsiri o ye 3 salles de classe jɔ ani clôture k'a dafa 6 salles la second cycle min b'a kɛrɛfɛ n'o ye 3 salles u tila ka 3 salles jɔ o fana kɛrɛfɛ m'a dɔn fo 3 salles bɛna kɛ second cycle donc o yɛrɛ en principe 2 second cycle en face n'o bɔra manantali A second cycle 3 classes B u nana 3 classes fana jɔ donc o second cycle bɛna kɛ 2 ye au premier cycle E bala yɛrɛ ka ça fait 9 salles de classe donc on a 3 fracas, ça fait 12. Donc pédagogiquement, il y aura 2 premiers cycles. Parce que le directeur actuel, il gère 9 classes, 9 salles de classe, dont 2 quatrième année, 2 cinquième, 2 sixième. Voilà, qu'on fera première année, deuxième année, troisième année. Donc, qui va au début, Kabo, Mananta. Ama sefa ka do Sidibila kono, Sidibila dugu min ni u b'a wele ko Kaniya olu ka vrai kɔnɔna na dugu bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan ni vrai min ye o vrai kɔnɔna na ko misi 10 ale ni 2 dɔw ko 10 ale ni 6 o kɔni
suɲɛna o wɛrɛ kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen n'i ye jateminɛ kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko misi ninnu kɔni k'a b'i nafɔ u ma tunu dɛ u suɲɛna yɛrɛ de sabula u ɲinina fan bɛɛ lajɛlen la u ma se ka ye an balimamuso min bɛ kaniyakaw fɛ ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. Misi ninnu taara kaniya u y'u ta wɛrɛ de kɔnɔ komi wɛrɛ in ka bon misi caman de bɛ yen u y'u ta kɔni sisan a bɛna kunɲɔgɔn bɔ bari u ma tɛmɛnɛ ni misi nana u bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan wɛrɛ la u y'u ta yen nka misi nin ka ca u ye min kɔni jate minɛ k'a bɛ taa 12 la dɔw ko 16 nka ani sisan cɛ u ma se k'u kibaruya kɔni sɔrɔ u bɛ k'u ɲini wɛrɛ kɔni ɲama ye Bakari Sidibe kaniya wɛrɛ in a bɛɛ b'ale de ka compte la nka marque ninnu bɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ yɛrɛw b'a la turanin fitininw b'a la turabaw b'a la misimusow b'a la ko nin y'u soɲɛ de soɲɛni de don de y'u ta de. N'o tɛmɛna ka bɔ yen sugu kunkanko kibaruya kelen minnu kan an bɛ an sen fa ni ka se tɔmɔrakaw fɛ tɔmɔra Usubijiya mara kɔnɔ Usubijiya sugu k'ale fana kataba naani don sisan Bukari Danbele Orolan ale bɛ Usubijiya ale min sɔrɔ an ye dɔgɔkun in kɔnɔ sugu kibaruyaw kan an ka jɛ k'o lamɛn. Usubijiya saga to sa hawa bi ni ka jate mutakɛ ɲɔ o kilo kɛmɔ ni ko mako 100 kilo awa o bɛ 50 kuseti la ni o bɔta je tigo o du kilo kɛmɛ o bɛ 12 la sukaro o kilo 50 o bɛ waga 6 kuseti la Usubijiya saga to bi. An ma senfa ka se kɔntela yɛrɛmarakafo kɔnɔna na dɔgɔkun daminɛna ko maa 30 bɔɲɔgɔnko olu kɔni datuguna ka sabu kɛ jɔnya walew ye kɔntela ale yɛrɛmarakafo ale kɔnɔna na sabula an ka finitigiw kun wulila ni mobili caman ye ka se ka taa munumunu na yen yɔrɔ ninnu na convocation kun dira minnu ma n'u banna ka taa jaabi ko maa caman kɔni bɛ yen olu kɔni minɛna tɛgɛ kɛr'u la k'u datugu Kayi kasobonba la n'i ye jateminɛ kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko minisɛriw fana kun ye lɛtiri bɔ ka se ka bonyama kɛ ka ɲɛsi ka taa Kayi kiribɔ maaw ma k'a jira k'a fɔ ko jɔnya kɛlɛ la u bɛ k'u cɛsiri kosɛbɛ cogoya min na ni wale ninnu bɛ se ka ban Bukari Danbele Orolan ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. Wagati dɔ sa fɛn mun convocation 60 ani ko tun tagata kontela kenyeba itoluma na convocation nu jabi sandarmeri binani ni ko ululita sa kataga o mogolu awa no fe kontela ini kana abogo o mogolu to sa tansa ba mogo jate awa ulbulata khayi kaso bumbala sa hawa sespe mogodulu kuni awa bayitani fo rebula gamba na la fo rebula salfitu banda la femfe ni be fismante yang kelole la femfe ni be njonya ku kelenela abeke ngaita kafo ku khayi kiti tegeladu khebeloni ilo dula ministre de la justice Mamadou Kasoge awalu halo ataka kaito do la bosa hawa ka khayi kiti tegelalu mo men sani ulbe awa kitol tegela khayi qulu jagi fo khafuma ko halaka awa ko ibe baro men la khayi sako ila barulu nya bebenne wo jagi le kamo atego nyasi awa khayi kiti tegelalu law no tamana ka boy tomara konna na bakuruba la Bukari Danbele Orolan dɔgɔkun kɔnɔna na ka munumunu salula ale min sɔrɔ an k'o lamɛn kuranko kan fo ka taa se kuru min bɔra tomara kɔnɔna na an ka jɛ k'o kibaruyaw bɛɛ lajɛlen lamɛn. Fɛn mu awa kuranko tɛ sa hawa o mirango do tun dasata sabari kuate ate tagata Bamako ka taa o mirango lungini abo wate kuni awa xe kopa kasi Usubijiya awa nele sonta jani sungaro kente sa awa kunele sonta jisuma o me dasangina sungaro la sa o mu kuranko o kumo kono fɛn mu kuruko tɛ sa kuro ken be boga nyaaw nyama kuro be boga awa bari abaro ga damu tani sate dolu mahali kemekili olu mango soto bari dolu ga wa bilulu soto dolu ga wa kemol soto dolu fano ga million soto bari dolu fano ga tago dabula galaga ifano ga lon kafo awa ko yarjigente diani ga lon go kurkundu baro be nyame abele ko san kumbe nyame ma lunkile isi wa bilulu soto isi wa keme soto bari isi tilitankili muganke hali ila do da domolo inta soto la o b'a lase farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafoniw kɔnɔna na Sema Danbele Papi an kun ye lɛtiri dɔ sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ ko Abdulaye Kulubali Ase k'ale kɔni kɛra district ɲɛmaaba ye sabula n'i ye jateminɛ kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko ale ni Filani Kamara cɛ a gɛlɛyalen kun don bɛɛ lajɛlen kɔni mɛgɛ u yɛrɛ ɲininkali jɔn de ye district président ye Sema Danbele Papi an ka jɛ k'a lamɛn. Gɛlɛya min kun bɛ Bafulabe cercle district de football ko la ma bɛ se k'a fɔ ko a gɛlɛya a nɔgɔyara sabula ɲɔgɔn sama kun bɛ district de football kɔnɔ ɲɔgɔn sama a ko taara fo sariya bulon na n'o bɛ commission de recours central de la FEMA foot ale kɔfɔ walasa an b'a ye min ye commission centrale de la FEMA foot u ye jaabiyaw bɔ k'a bin jaabiya ninnu b'a jira k'a fɔ ko min ye Assemblée générale extraordinaire élective min kɛra Alassane Camara a n'a ka maaw fɛ mars kalo tile 21 san 2021 ko o élection ma ɲi bi ko a ma ɲi sini ayiwa ko
Alassane Camara filani ko ale tɛ district de football de Bafulabe ɲɛmɔgɔ ye bilen. Ayiwa o y'a yira Assemblée générale extraordinaire élective min kɛra mars kalo tile 13 san 2021 n'o kɛra secrétaire général du district de football fɛ n'o ye Amadou Madi Sissogo ye ko o élection n'o ye Assemblée générale extraordinaire élective ye k'o de ka ɲi bi k'o de ka ɲi sini. O b'a yira ko min ye Ablaye Kulibali Ase ale de district de football de Bafulabe ɲɛmaa ye an bɛ don min ko sisan. Ayiwa o jaabiya ninnu bɛɛ bɔlen kɔfɛ an y'a ye min ye Ligue de Caille ye ale ye sɛbɛn dɔ bila ka na février kalo tile 17 san 2022 sɛbɛn in ɲɛsinnen don an ka baba préfet ma ka yira baba préfet la k'a fɔ Coupe du Mali tolati dɔw bi tan an fɛ yan Bafulabe n'o bɛnna février kalo tile 19 san 2022 ma n'o bɛ YCB ale de Académie de Caille kɔfɔ ko k'a sababu kɛ gɛlɛya dɔw ye bɔlɔntan ko nasiraw la an ka district de football de Bafulabe kɔnɔ ko olu Ligue de Caille olu yɛrɛ bɛ maa sugandi o bɛna ɲɛnajɛ labɛnw bɛɛ lajɛlen na sabati. Ayiwa ka yira maaw la o sɛbɛn min ni Ligue de Caille y'a bila ka na ani sɛbɛn min ni Fédération Malienne de Football y'a bila ka na o b'a yira ko min ye Fédération Malienne de Football ale ye sɛbɛn bila ka na k'a yira ko min ye Ablaye Kulibali Ase o de ka district de football ka ɲi bi k'o ka ɲi sini. Ayiwa ko min ye Alassane Camara filani olu ye jɛkulu min sigi ka bɛn ni mars kalo tile 21 san 2021 ye k'o ma ɲi bi k'o ma ɲi sini. Donc o ye commission centrale de la FEMAFOOT n'o ye commission de recours centrale de la FEMAFOOT y'olu ka kumakan ye. Donc min ye Ligue de Caille ka kumakan ye o ni fédération ka kumakan tɛ sira la sabula fédération ye jaabiya dɔ de bɔ ɲɔgɔn samansama kun bɛ district de football kɔnɔ anw fɛ yan Bafulabe ni maa fila kun bɛ ɲɔgɔn na a ye sariyaw tigɛ o sariyaw y'a yira ko min ye Amadou Madi ka district ye ni secrétaire général kun don ko o district de Caille. Donc min ye Ligue de Caille ye olu ye sɛbɛn bila ka na o sɛbɛn ninnu b'a yira k'a fɔ ko min ye gɛlɛya dɔw ye o bɛ district kɔnɔna la o sɛbɛn fila n'u ta k'u da ɲɔgɔn na o kelen b'a yira fɛn fɛn b'o o sɛbɛn kɔnɔ ka bɔ Ligue de Caille yɔrɔ o tɛna foyi bali Fédération Malienne de Football walima commission de recours centrale ale ka di sɛbɛn in na. Solution kelen min bɛ Ligue de Caille bolo o ye ka recours kɛ. O recours bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn u bɛ taa tasi la n'o ye tribunal arbitral n'o ye sariya sunba ye bɔlɔntan sariya sunba. Option kelen min b'u bolo o y'o ye ka se ka weleli kɛ ka taa ye pour que ka se ka commission de recours central ye jaabiya min bɔ ka taa Amadou Madi n'a ka maaw kanu na ka taa o attaquer. Sinon fédération ka nin décision kɔfɛ Ligue de Caille tɛ se ka foyi kɛ o kɔfɛ a bɛ se ka fɛn kelen min kɛ a fana bɛ appel kɛ ka taa tasi la n'o ye tribunal arbitral de. Donc nin kun ye an ka kunnafoni ɲinitaw ye ani ka ɲɛfɔli kɛ farikolo ɲɛnajɛ kalimaciw bɛɛ lajɛlen ye walima ka ɲɛfɔli kɛ Big Info sanfɛ n'o y'an ka kunnafoniw ye bɔlɔlɔ sanfɛ ko Ablaye Kulibali Ase a tago gɛlɛn an yɛrɛ fɛ yan Mayina Bafulabe février kalo tile 17 san 2022 Seko Dale bɛ se sɔrɔ vétéran kan 71 bi dimanche février kalo tile 20 san 2022 Barita ale ni Ekranzia olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Coupe du Grand Moulin Adama Kante Kantis a ta ko sabanan an yɛrɛ fɛ yan Mayina Bafulabe a final beleba a susura février kalo tile 17 san 2022 Mandela FC ale bɛ se sɔrɔ Mali South Junior kan 2-0. Coupe du Mali ale nasiraw la an ka sigida kɔnɔ an b'a ye février kalo tile 19 san 2022 YCB Union Sportive de Bafulabe ale bɛ burun a yɛrɛ fɛ yen Académie de Caille juguya la 1-0 denkɛ n'aw balimacɛ fɛ Sema Papi. Nin bɛ dan sigi Bafulabe seleke naani kunnafoniw na min sɔrɔla bi dimanche n'o bɛnna février kalo tile 20 san 2022 aw balimakɛ n'aw denkɛ Musa bɛ Sidibe dɔw k'ale ma ko Big Joe a kan bɛn dimanche wɛrɛ ni machin ma dɔwɛrɛ kana aw ni ce.